ولذلك النصيحة سيد عبد القادر لنا جميعا إن شاء الله في حياتنا جميعا. Ini adalah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita semuanya, jadilah orang yang jujur. هذا كله نصيحة غوث الأعظم. Inilah adalah nasihat yang penting dari Ghauthul A'zam شيخ Sultanul الإسلام Alia, والمسلمين Syekhul Islam wal Muslimin, سيدنا عبد القادر الجيلاني Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, سلطان الأولياء والعارفين sultan dari semua aulia dan arifin, قطب الأقطابي. kutub dari semua wali kutub. كما هذا إن شاء الله نتوسل بسيدنا عبد القادر الجيلاني وأوامره بالصدق إن شاء الله في جميع أمورنا في جميع حياتنا. Dan kita semua berharap agar kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara hidup yang jujur di semua usia kita, di sepanjang hidup kita. نعم هذا هو نصيحة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله لنا جميعا في الصدق ومرتبة الصدق ومرتبة الصادق إن شاء الله. Ini yang ingin beliau sampaikan dari nasihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita semua menjadi orang-orang yang jujur dan derajat orang-orang yang jujur. والدته فاطمة حينما أرسلته إلى البغداد وصية واحدة بس كلمة واحدة. Ketika ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya Syarifah Fatimah mengirimkan anaknya pergi ke Baghdad, beliau hanya memberi satu nasihat saja. يا ابني لا تكذب. Wahai anakku, jangan pernah berbohong. فإن سعادتك في الصدق. Sesungguhnya kebahagiaanmu ada dalam kejujuranmu. وعلمك في الصدق. Dan ilmumu ada dalam kejujuranmu. وحكمتك في الصدق. Dan hikmahmu ada dalam kejujuranmu. ومرتبتك في الصدق. Dan derajatmu ada dalam kejujuranmu. ومعرفتك إلى الحقيقة في الصدق. Dan ma'rifatmu pada hakikat ada pada kejujuranmu. بعد وصية والدتي ما كذبت في حياة عمري ولا حلفت بالله لا يمينا ولا كذبا. Beliau mengatakan, setelah mendengar nasihat ibuku, saya seumur hidup tidak pernah berbohong dan saya tidak pernah bersumpah sama sekali, sumpah apapun. ويقول رضي الله تعالى عنه Dan beliau berkata, يعني مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة مرتبة النبي ثم مرتبة الصدق صادقي. derajat kejujuran orang yang jujur adalah setelah derajat kenabian. Setelah kenabian adalah para siddiqin. كنا نعرف أن مرتبة الشهيد لا مرتبة الصدق بعد النبوة ثم مرتبة الشهيد. Derajat yang tinggi itu setelah kenabian adalah kejujuran, baru kemudian mati syahid. مرتبة الصالحين. Kemudian derajat orang-orang yang saleh. والدليل سيد عبد القادر الجيلاني يقول يا غلام فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dalil dari beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kenapa siddiqin itu lebih tinggi dari syuhada. Beliau mengatakan dari Al-Quran satu ayat, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. وفي الآية يقول السيد عبد القادر الجيلاني وفي الآية مرتبة الصدق بعد مرتبة النبوة. Dari ayat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa derajat tingkatan kejujuran itu setelah tingkatan kenabian. ثم مرتبة الشهيد. Kemudian baru tingkatan derajat orang mati syahid. ثم مرتبة جميع الصالحين الأولياء والنقباء والنجباء كلهم. Kemudian baru derajat di bawahnya adalah derajat para aulia, para orang-orang soleh, orang-orang nuqaba dan para orang soleh semuanya. في ثلاث آيات الكريمة. Dalam 3 ayat dalam Al-Quran, يقول السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, الله جعل مرتبة الصدق مرتبة الثاني بعد مرتبة النبوة. Allah menjadikan martabahnya sidqi, kejujuran itu setelah martabah kenabian. لا تحزن أيها الصادق إلى يوم القيامة. Jangan kalian bersedih wahai orang-orang yang jujur sampai hari kiamat. هذا بشرى لنا جميعا. Ini kabar gembira untuk kita semua.
نعم جميع ما تسير في الصدق والصداقة رزق وبركة. Dalam kejujuran untuk semua umat Nabi Muhammad SAW akan ada rizki dan keberkahan. في الصدق مرتبة عند الله والملائكة والأنبياء. Dalam kejujuran Allah akan berikan derajat yang ada mulia di sisi Allah dan di sisi para nabi. في الصدق مرتبة في العلم. Dalam kejujuran kita akan mendapatkan derajat dalam ilmu. في الصدق مرتبة في الحكمة. Dalam kejujuran ada martabat derajat dalam ilmu hikmah. إلى معرفة الحقيقية الحق بالحق لمظهر الحق وحدة الله سبحانه وتعالى. Sampai kita mengenal ma'rifah kepada Allah dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. ولذلك النصيحة سيدنا جميعا إن شاء الله في حياتنا جميعا. Ini adalah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita semuanya. Jadilah orang yang jujur. نكون صادقا مع الله. Jadilah kamu jujur bersama Allah. صادقا مع الملائكة. Jujur bersama para malaikat. صادقا مع الأنبياء. Jujur bersama para nabi. صادقا مع أولادنا. Jujurlah bersama anak-anak kita. صادقا مع مجتمعنا. Jujurlah bersama masyarakat sosial kita. حتى ينزل علينا من بركات السماء علينا. Supaya turun barokah Allah dari langit kepada kita semuanya. أولاد الصالح. Anak-anak yang soleh insya Allah. رزق الحلال الواسع. Rezeki yang halal yang sangat luas. وراحة القلب. Dan hati yang lapang. والمجتمع. Dan kondisi masyarakat yang baik. والبلد. Dan negara yang baik. ضد الصدق الكذب. Musuh daripada kejujuran adalah kebohongan. أيضا في كتاب النصائح الجيلاني Disebutkan dalam kitab Nasihat Jailani, الكذب مرتبة الشيطان. bohong adalah derajat para setan. Sudah. الكذب الكاذب وارث الشيطان. Orang pembohong adalah pewaris dari para setan. الكذب مرتبة الثاني بعد مرتبة الشيطان. Bohong adalah derajat keburukan kedua setelah setan. ويقول سيد عبد القادر الجيلاني الآية الكريمة. Syekh Abdul Qadir menyatakan berdasarkan ayat Al-Karimah, ألا لعنة الله على الشياطين. bahwasanya Allah melaknat para setan-setan. ألا لعنة الله على الكاذبين. Bahwa Allah melaknat para orang bohong, pembohong. دائما الشيخ يأتي الدليل بالآية والحديث رضي الله عنه. Syekh Abdul Qadir Jailani selalu memberikan nasihat dengan ayat Al-Quran dan hadis. صار في هذا الآية الكاذب صار بموجب الآية الكريمة صار وارث الشيطاني. Berdasarkan ayat itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang yang bohong adalah para pewaris setan. Syekh Abdul Qadir Jailani dan wasiat untuk kita semua, عليكم بالعلم. hendaknya kalian sungguh-sungguh mencari ilmu, اتركوا الجهل. tinggalkan kebodohan. الموت للجهل. Jangan sampai mati dalam bodoh. حتى لا تقوم الجهل أبدا من الموت. Jangan kamu يعني دائما ميت. الجهل. jangan kamu seperti bodoh seperti orang-orang yang sudah mati. والوصية الثاني Wasiat yang kedua, عليكم بالاتفاق ضد الاختلاف. hendaknya kita bersatu, jangan berpecah belah. يا أمة سيدنا رسول الله. Wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الاتفاق عز. persatuan adalah kemuliaan. الاتفاق سعادة. Persatuan adalah kebahagiaan. يقول السيد عبد القادر الجيلاني الاختلاف ذل. Syekh Abdul Qadir mengatakan perselisihan itu penyebab dari kehinaan. ولذلك يقول رضي الله عليكم بالاتفاق ضد الاختلاف يا أمة جدي. Karena itu beliau mengatakan hendaknya kalian selalu bersatu, jangan berpecah belah wahai para umat kakekku. والثالث Yang ketiga, عليكم برعاية الأيتام والفقراء. pesan yang ketiga, hendaknya kalian semua para hadirin memperhatikan nasib anak-anak yatim dan orang-orang fakir. توزيع أموالكم الحلال Bagikan hartamu yang halal على أيتامكم pada anak-anak yatim وفقرائكم dan orang-orang miskin.
التوزيع بالعدل. bagikan secara adil. لا تقول هذا كذا كذا، لا، توزع لتعريفهم من الأيتام في منطقتك وتوزع لهم من مالك الحلال بالعدل. Jangan kamu pilih-pilih yang ini yang itu, tapi bagikan semuanya kepada anak yatim di tempatmu dengan cara yang adil. ثم على الفقراء Kemudian pada orang-orang fakir, إذا أتى يوم العيد apabila datang hari raya besok, لبس أيتامكم وفقرائكم berilah mereka anak-anak yatim dan orang-orang fakir, مثل ما تلبسون أولادكم beri pakaian seperti kamu belikan pakaian untuk anak-anakmu. وأحسن لباس للأيتام والفقراء. Bahkan kalau bisa lebih baik pakaian untuk anak yatim dan orang fakir. نعم، هذا وصية سيد عبد القادر الجيلاني. Ini adalah wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. اللهم اجعلنا من الصادقين Amin. وبعدنا من الكذب والكذبة Amin. يا رب العالمين، مجتمعنا آمين. جميعا يا الله. Amin. وهذا إن شاء الله نتوسل بسيد عبد القادر الجيلاني وأوامره بالصدق إن شاء الله في جميع أمورنا في جميع حياتنا. Dan kita semua berharap agar kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara hidup yang jujur di semua usia kita, di sepanjang hidup kita.